Fun facts about Invoker from Dota 2 in less than 60 seconds. Spawns. Sonic Boom! Puta! Ang tindi mo. Tip natin yung pare. Ang ganda, ang ganda. Ang lapit mo dun pare. Ito si Rylai oh. Oh. Oh, Rylai. Another one. Matay yung Saan strike gas taas? Tawag hindi ko nakita. Pero, Death's bounty. Another one. ayun, putang. Rylai. Rylai trop. Patay yan, no? Stun ini, Trops. Stun ini. Ayun pare, ayun o. Putang ina mo. Nice assist, pare. May assist to, pare. Tama, pare. Putang ina. Ayun o. Another one. All my fellow Filipinos. Now this is my side. Listen, look, and listen, and learn. Hi. Ayun yun. Gabi, mama. Hold snap. Ay, no? No, hindi yung PA. Bulaga. PA, patay yan, no? Bulaga. Putang ina mo. Ito, CM mo. Ay, ito, CM mo. Ay, no? Ito, CM Bulbul. Wait lang, wala akong buhay. Oh. Ito, ito. Sige, babarutin ko. Ay, no? Snap yan, pare. Isa pa. Pwede to. Aray ko. Ito na, Joe. Ito na, Joe. Gagawin Luna. Which one? Putang ina. Abot pa. Tipid po, parang tanong. Nice one. Nice. Wait, Jom. Hindi yung Axo. Ayun, no? Ayun, no? O, tara. Ayun, no? O, tara. Ayun, no? Ay, doon na. Radiant's turret has been killed. Ito, CM. Gago. Ayun na, ayun na. Lodi, na-start mo. Ito pa. Pwede yung motherfuckers. Patay yun, ayun, no? Ayun si Unggoy. Troops. Si Unggoy, nakahiwalay na naman. Ito. Ito. Ano? Jom. Ito lang. Sige, kaya natin yan. Ano sa si Joseph? Ina ka. Oh, Tag. Oh, ayun, no? Ito. Nasa gitna. Yung totoo. Algo pa. Kaya meron tayo. Yung pack na. Ganyan maganda pa isa-isa. Ito. Sunstrike ko. wala. Kaya. Tara. Trops dito, Trops. Lapit konti.
moments later. Ano ka? Tangina mo, ikaw na lang. Kahit hindi na maganda eh. Ano? Ano? Oh, eto. Huli ka. Simpang. Dali. Dali. Silent. Gago. Lalapit Yes, man. bata. Tara. Oh, Sempang ka, nandito, sempang ka. Donnie nag-word, nag-gas. Sempang, Johnny. dali, gagi. Pulado ako. Gigi out muna. Ano tayo? Retake. Ay, pumasok. Gago. Ay, no. Oh, eto na. Oh, tara. Putang ina, oh. May kalakasan ka pala eh. Gem. Ako na. May kalakasan pala yun doon. Matik, pare. The enemy's middle tower. A few moments later. Oh my god. Jom, dito, Jom. Tingin ka sa ano. Tidehunter. Jom, Tidehunter. Patay ako. Oh. Inaguloy ako ng... Middle tower. Isang strike ka na uli, pwede to. Pwede. Eh, CM. Another one. Ayan, ang ina. Oo. Gago. Another one. Person. Ano? Strike ako. Person. Patayin natin itong content. Your top tower is under attack. Ito dyan yung CM. Another one. Gago. Ayan na. Si Cartel. Patay. Ay, tanga mo! Ha? Bobo ka. Nangihina ako sa kabobohan mo. Ay, kayo dalawa. Ayoko na kay Cardel. Putang ina. Kahit sino na lang. Oh, ayun o. Sige. Dire structures are fortified. You serious? Cold snap. Kami na. Bitaw niya. Isa pa. Iga. Sige, patayin. Nice. Ano, binapalo ko to. Ayun, Jom, i-stunning ko to. Stunning mo. Oh, ito. Nice one. Gago. Silence pare. Nice trade. Nice trade. Ayun o. Tama. Dire structures are fortified. Eto, pwede natin i-go to. Susuportahan lang ito. Dungawan mo.
Your top tower is under attack. Oh, tara, tara. Ayun, oh. Nice trade. Question mark. Nice trade. Oh, Rabage. Oh, Charlie. Wala. Pasok, uy. Ay, no. Putang ina nyo. Upos kayo, ayop kayo. Ito. Ito. Sira yung combo dahil kay ano. Huli ka, Balbon? Alam mo, ah. Timing. Nice, oh, nice trade, nice trade. Ano, nice trade? Dedeny kita. Yun ay. Wag. Nice trade. Binato ng catapult, patay. So dyan. 20 seconds pa yung ano, shot clock eh. Baka may Rabage yan. Uy, putang ina. Pinamaran. Pwede to basic tayo. Yun, Dito dito. yung razor sa likod oh. Dito yung Razor. Ay, no. Ay, no, Razor. Ito. Trip ka, Charlie. Bago. Ang ina mo, kulit mo ah. Saluhin mo, nalugin pa. Bakit nagbabad tayo? Oh, gogo. Ayan oh. Bakit boy yan? Pating ko sa Ay, nabuhay ako. Gago. Oh, deny. Deny. Uy, nice. Putang ina, ayok. Ah, buhayan. May yuls eh. Dininay ko na sana, pare. Wag. May ano, stream mo yung kupa. Mamaya, deny natin to. Oh my God! Wow! Oh my God! Ay no, putang ina, Bisaya scream. Grabe. Gamitin na yung voice line. Para may damage talaga. Ano? Ito pare. Aray ko! Tina, wala rabbit siya, no? Patagal naman tayo rabbit siya. Dito na pala tayo guys. Ayan ah. Lagi, mamatay yung ano, invoker. Wala pa sigaw ng Bisaya yan. Uy, naharangan. Body block. Lebot. Putang ina, sarap. Nice assist, Rob. Nice trade. Good trade ah. Ayun, Razor. Bago. Patayan. Tara, go yan. Oh, may pinako ah. Go, Eti. Ako pare. Oh, Ayun na, pipe. ano yan? Oh, Tropa pipe, kakin ng rabbit siya support. ay no. Puta, dinudge ko pare oh. Ano, nawala si tropa ko yun. Dito, ay dagal, mamatay. Yun na gago. Siguro ganda ng corner mo, tropa. Nice trade. Diba? Radiant structures. Oh, mana. Tangin, nawala yung resource. Hindi yun. Nagbibi, gano'n. Ang galit si... Read. Ito. Saan nangyari mo sa Nina? Ano, Jo? Meron ka pa? CD ba? 15 seconds, Pero Eti. may meteor pa pala ako. Ay, batang ina nga ba? Huli ka lapatin. Baruro. Di ka uwi. Ganda ng person mo sa Torre, ha. The enemy's middle tower has fallen.
global. Oh, yan, nag-global na. Okay na. Okay na, nag-global na. Pwede na yan. Pwede na. Oh, SS. Charlie, pasok! Charlie, uy! Ay, no. Ay, no. Ay, no. Op, op, Fight! op, op, op. Tropa fight mo, may Bisaya. Nagagabang na Bisaya, oh. Ako na, bago yung mana tayo, kupal. Hindi, meron ako. Gusto yung Bisaya, patay ba? Patay pala yung Bisaya. Wala palang buyback yun. Walang buyback yun, si Bisaya. Ito si Razor. Patay din yan. Gabong, ganda nun, ah. Bong. Saan pupunta?